Saudara-saudara yang saya kasihi, Lieve broeders en zusters, saya kaget ya mendengar ben zeer geschrokken kabar bahwa Marty sudah dimuliakan oleh Tuhan. door het nieuws van Margie. Di dalam 1 bulan ini In deze maand saya ada 2 kedukaan yang saya alami. heb ik 2 sterfgevallen meegemaakt. Yang pertama dari keponakan istri saya, De eerste is een nicht van mijn vrouw. dan dari saya juga kedukaan, yaitu Marci. En van mij mijn nicht Margie. Tapi suatu kematian itu
yang dialami oleh keponakan istri saya? Ik ben dit even kwijt, joh. Kan je dat niet? Jadi keponakan istri saya meninggal Ja, Dibunuh gitu dengan aja. cara yang tragis. met een cara, ja, in een tragische geval. Dia dibunuh Ze is vermoord oleh polisi door de politie. anggota Densus 88. Itu yang Een chauffeur, politiedienst. Dia adalah supir daripada Grab. Hij is de chauffeur van een Grab taxi, zeg maar. Jadi waktu itu polisinya itu sedang dalam masalah. Op dat moment had de politie wat problemen. Jadi dia motifnya mau mencuri itu mobil. Hij probeerde de wagen te stelen. Dan dia dibunuh dengan beberapa tusukan. En hij werd doodgestoken door een aantal messteken. Sampai yang terakhir masih ada pisau di lehernya. Als laatste nog een mes in zijn nek. Saudara bisa bayangkan ya, begitu tragisnya ya, hidup ini. Zo kun je wel voorstellen hoe tragisch dit leven kan zijn. Tapi hari Sabtu kemarin saya mengikuti kebaktian. Afgelopen zaterdag heb ik een dienst meegemaakt. Saya tanya sama pendetanya waktu itu. Heb ik de voorganger gevraagd. Dan waktu itu dia kasih mengenai kasih. En toen had hij het over liefde. Saya tanya kenapa sampai begitu. Waarom is het zo geworden? Yang bunuh itu orang Kristen. Degene die de moord heeft gepleegd was een christen. Jadi memang kasih itu antara hati dan pikiran itu tidak connect. Dus de liefde die tussen hart en ziel connect niet. Tapi saya mendapatkan yang lebih indah lagi. Maar ik heb iets nog mooier gevonden, gekregen. Kalau Marji dimuliakan dengan keadaan yang damai. Dat Margie verhoogd is door iets heel moois. Sebenarnya banyak dari orang-orang itu, kematian itu merupakan sesuatu yang menakutkan. Voor vele mensen is de dood een bangmakerij of een angstbelevenis. Bahkan terkadang dikaitkan dengan hal-hal yang mistik. Vaak wordt het verbonden met mystieke gebeurtenissen. Beberapa juga yang percaya bahwa seseorang meninggal mencerminkan kehidupannya. Soms dan wordt dat ook vertaald als hoe je doodgaat, hoe je hebt geleefd. Mitos maupun kepercayaan tersebut tergantung dari setiap orang. Sorry? Mitos maupun kepercayaan Ja? tersebut tergantung pada diri setiap orang. Ja, dus de mythos en geloof is afhankelijk van je eigen geloof. Namun bagi umat Kristen, kematian bukanlah, bagi kita yang percaya, Voor ons die gelovig is, kematian itu bukanlah suatu yang menakutkan. dood hoeft niet angstig te zijn. Meski kita sedih, Ondanks dat we verdriet hebben, kehilangan saudara yang kekasih, door het verlies van onze geliefde zus, kakak, adik, broers en zus, keponakan, neef en nichten, tapi Alkitab menyatakan maar de Bijbel zegt, bahwa mereka yang percaya diegene die gelooft, akan bertemu di rumah Bapa di surga. zal ontmoeten in de Heer des Heren. Saya ada satu teks dari Wahyu 14 nomor 13. Ik heb één tekst van Wahyu. Wahyu is De laatste. De laatste one. Openbaring, ja. Ja. Wahyu wel. 14, 13. 14, 13. Kalau kita lihat di Google banyak sekali ayat-ayat soal kematian ya. Als je in Google kijkt heb je veel versen over de dood. Ya, tapi untuk menemukan yang benar-benar kita bisa resapi,
maar om iets te ontdekken wat echt in ons beweegt of in ons raakt, Saya akan bacakan. zal ik even lezen. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, Dan ik hoorde de stem van de hemel die zegt, tuliskanlah, schrijf op, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. gezegend zijn zij die doodgaan wat? In de Heer. In de naam van de Heer, Sejak sekarang ini, tot dit moment. sungguh kata roh, Duidelijk zegt de geest, supaya mereka boleh beristirahat zodat ze mogen rusten dari jerih lelah mereka, van de strijd die ze hebben gestreden. karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Omdat hun daden hun nu Ini omhelzen. luar biasa ya, ini teksnya. Saya begitu lihat teksnya, saya bilang benar itu. Jadi waktu beberapa tahun yang lalu, Een aantal jaren geleden Marji telepon bahwa dia mau ke Oslo. heeft ze gebeld dat ze naar Oslo zou gaan. Aduh, saya senang sekali. Ik was zo blij. Jadi saya jemput di airport. Dus ik heb haar op de airport opgehaald. Setelah kita di mobil, Toen we in de auto waren, tiba-tiba mobil nggak bisa di start. toen deed de auto het niet. Manusia Mensen selalu bilang, aduh Tuhan, oh Heer, selalu komplain. Ada apa lagi? gelijk met complain en wat is er nou weer aan de hand? Tapi saya bilang, enggak. Saya bilang, Mar, udah duduk aja. Ik zei, Kebetulan maar, blijf zitten. kebetulan itu tempat parkir waktu jalan masuk parkir itu agak naik. Dus de parkeerplaats is een beetje hellend naar boven. Jadi saya pikir, wah ini kalau kita pulang pasti turun ya. En als we naar huis gaan, gaan we zeker naar beneden. Jadi ik terus Marji, ik buka pintu, start itu nggak bisa nyala, ik dorong pakai kaki Dus ik duwde de auto zo, sampai posisinya tot de ke positie situ deh. naar beneden ging. Ik tutup, Deed ik de deur dicht. en ik mesti dorong. Gak usah Moet Mar, ik duwen, zeg maar. tenang. Nee, rustig. Saya kegoyang-goyang mobil. Dus ik was voorzien. Itu bukan mobil gitu. Itu mobil jalan Nou, sendiri toen ging de gitu. auto vanzelf Start jalan lagi en toen ging die sampai rumah. tot huis. Dan itu dia ketawa, kita ketawa Maar die sukacita. gelachen met blijdschap. Dia bilang gek katanya. Itu betul. Itu betul. Itu mungkin karena Ike punya humor terlalu tinggi ya. Omdat de humor misschien te hoog is. Jadi memang saya juga mendapatkan autoimun yang paling tinggi. Ya itu betul. Daarom kreeg ik ook de auto-immuun die heel hoog is. Jadi waktu itu kita curhat apa ya? Curhat, Aiden ya. Aiten. Iya. ja, eigenlijk. Marji ada persoalan, Ike ada persoalan. Waktu itu Ike nggak kerja karena Ike disuruh dokter istirahat karena Ike sakit. Ja, dus ik werkte toen niet en toen zei de dokter om het uit te rusten. Jadi kita waktu datang kita diskusi. Toen gingen we in discussie. Tapi apa yang saya bisa dapatkan dari Marji Wat ik van Margie heb gekregen, dan saya bisa belajar wat ik kan leren, kerendahan hati. is laaghartigheid. Itu dia bisa curhat ke saya. Ze kan haar hart geven aan mij. Itu belum tentu orang bisa seperti itu. Het is niet mogelijk dat iedereen dat kan doen.
Jadi saya udah bisa bayangkan Dus je kan voorstellen, bahwa dalam kesendiriannya dia als zij alleen is, in haar alleen zijn, dia bisa menanggung kan zij Dengan- worden kekuatan rohani yang dia imani. met de geest van God die zij in gelooft. Begitu juga dengan saya. En ook met mij. Banyak sekali persoalan yang saya alami. Er zijn verschillende dingen die ik heb meegemaakt. Saya mendapatkan autoimun yang tinggi. Ik kreeg een auto-immuun die heel hoog is. Dan dari 1000 hanya 1 yang dapat. En van 1000 mensen die het krijgen, krijgt maar 1. Obat yang terakhir ini saya dapat tanggal 2 Januari. Afgelopen januari kreeg ik pas tabletten. Obatnya suntik. De medicijn is om te prikken. Ya. Jadi setiap 14 hari ikut suntik, setiap 1 minggu 1 hari, obat yang lain ikut suntik juga. Elke 14 dagen moet ik prikken en die andere moet ik ook prikken. Dan itu tidak bisa sembuh. En dat kan niet genezen worden. Coba saudara-saudara kalau mendapat penyakit yang seperti itu, apa yang ada di dalam pikiran? Stel je voor als je het zelf krijgt, wat zou jij eraan denken? Itu kalau sakit, Als je het, itu Eka cuman als tidur aja, dan slaap ik gewoon. Eka udah nggak bisa bilang apa-apa lagi. Ik kan niks meer zeggen, Tapi Eka percaya. maar ik geloof. Dan selalu ada kayak film, Het is net een film. Eka lihat waktu Tuhan Yesus panggil Lazarus, Toen Jezus, de Heer Jezus die Lazarus Lazarus keluarlah dari kubur. uit het graf riep, kom naar buiten Lazarus. Itu setiap renungan yang mujizat yang terjadi, Elke wonderbaarlijke gebeurtenis wat gebeurt, itu membuat kekuatan bagi saya. geeft mij de kracht. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang buta, Hoe God de blinde geneest, gimana dia bangkitkan orang yang mati. hoe hij de doden op laat staan. Pokoknya semua itu waktu saya sakit semuanya itu ada di bayangan saya. Dus toen ik ziek werd, kreeg ik al deze beelden voor mijn aangezicht. Sampai kadang-kadang kalau udah sakit, saya berdoa kayak yang Tuhan berdoa waktu Tuhan mau Ja. disalib. Soms als ik voel dat ik ziek ben, dan voel ik alsof ik moet bidden zoals Jezus bad toen hij naar Salib. gekruisigd werd. Tuhan, apa namanya? Apa? Iya, bila cawan ini bisa berlalu, Als deze weken voorbij mag gaan, biarlah kehendakmu yang terjadi. laat uw wil geschieden. Kadang-kadang saya pikir firman Tuhan itu betul ya. Soms denk ik, het woord van God is waar. Karena kesusahan percobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Want al de beproevingen gaat niet te boven van onze kracht. Jadi saya tetap sehat sampai hari ini. Dus tot nu toe ben ik hartstikke gezond. Halleluja. Itu mujizat. En dat is Miracle kan? dat is een wonder. Bayangin aja, mati, saya tidak tahu dia ada sakit apa, tapi damai sekali. Saya yang sakit kok nggak dipanggil-panggil. Ja, dus ik die ziek ben, waarom word ik nooit geroepen? Padahal saya bilang, Tuhan aku capek. Maar ik roep ook elke keer tegen God van, ik ben al moe, Heer. Tapi Tuhan bilang, belum selesai. Nee, je bent nog niet klaar, zegt de Heer. Masih ada lagi. Ja, Bikin nog meer restoran met de- dulu. Tapi itu yang bisa lihat. Jadi kasih dan kerendahan hati itu yang penting dalam hidup ini. Dus liefde en laaghartigheid is heel belangrijk in dit leven. Jadi kesempatan saya ini saya lagi pikir-pikir Dus op dit moment denk ik vaak. sama siapa lagi saya mesti minta maaf ya. Sama siapa lagi? Masih Siapa tahu. nggak bisa Ah. minta maaf?
Oh, bij wie moet ik nog meer vergiffenis vragen? Saya pikir saya nggak ada yang marah saya atau saya marah atau mereka yang tersinggung. Sayanya kelihatannya asik-asik aja ya. Ja, ik ben op niemand boos en ik denk niet dat iemand op mij boos is. Dus ik leef mijn leven gewoon lekker rustig. Jadi memang kematian itu membawa sedih, De dood die brengt wel verdriet, tapi kita suka cita hari ini. maar we blijven gewoon in blijdschap verder Siapa gaan. yang sangka dari Oslo datang, dari Paris datang, Wie had ooit gedacht dat ya iemand kan? uit Dari Oslo, Indonesia datang. Indonesia, uit Parijs of vanuit Frankrijk? Saya bayangin aja, Coronet. bayangin aja saya waktu habis corona kepingin sekali ke Belanda. Ja, sesudah? Sesudah corona, Oh, na corona wilde ik zo graag naar Nederland. tapi nggak ada kesempatan, Maar er is nooit een moment gekomen. Nee, ya kan? Ja. Bukan mahal, tapi nggak ada kesempatan. Geen moment, ja. Saya waktu cari tiket memang mahal, Ja. Ticket tapi naik turun, Ja. terus En- mijn vrouw bilang kalau je mau pergi, ya pergi aja karena tiketnya mahal. Ja. Maar ga jij maar alleen, zegt mevrouw. Dia bilang, kalau ik nggak pergi sama dia, mijn tulang rusuk sakit. Ik zeg van, als ik niet met mevrouw meega, dan doet mijn beenderen pijn. Tapi Tuhan baik, Mijn ribben. tapi Tuhan baik. Ja. Dia kasih tepat pada waktunya. Ja, maar God is goed. Op het goede moment geeft hij de mogelijkheid. Jadi kita jangan sedih hari ini, Maar laten we niet verdrietig zijn vandaag. karena Want di sini dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14, 1 Thessalonians 4, 14. ya. Selanjutnya kami tidak tahu saudara-saudara Verder weten we niet. Bahwa- Broers en zusters. bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, Wat we verder niet weten voor degenen die overleden zijn. supaya kamu jangan berduka cita Dat je niet in verdriet, seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. zoals de mensen die geen hoop hebben. Karena jikalau kita percaya Zoals wij dat, wanneer wij geloven bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, dat Jezus gestorven is en opgestaan, maka kita percaya juga bahwa dan geloven wij ook, mereka yang telah meninggal dalam Yesus diegene die overleden is in Jezus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. zullen we verzameld worden samen met Jezus. Kita berbahagia ya, Amen. Wij zijn karena dimuliakan Marji kita. Marji punya apa yang dia buat, ja, Margie's, semuanya rasakan. ja, Margie's daden voelen wij allemaal tezamen. Memang kita tidak tahu komunikasinya kapan,